wakazi watukufu wa RTC, assalamu alaikum. Ngaribu wao kirasmi ye barnamaji ya mando harma ze barnamaji zitulonziani nile chama la Masiwaka television mbawa mengoni mweze mbawa za fungatsana ne RTC rangu hunu Faransa. Mbawa inu ngiono mkonsi wa hayo harma omji wa Lyon. No mrengo funvu wa heze barnamaji za hatu ukansi halera mbili ikawe mwanamsho hatu Faida Hassan gujorele shazo. Wangalizi watukufu wa RTC, assalamu alaikum. Hamani namna imwana masheki ya ziwenesa izilera zilizo siku za hatu zibarnamaji zikanti namna inu. Baada ya taarifa habari, mkutano wa hazi uhusu wa mkonti wa hoa Komoro walio bonze. Wajau majadiliano baina ya heze dini ndaru minhum dima Islamu no Wayahudi no Wanaswara yaendelea hunu la dusher. Dima esha ya himna shioni mkomoru yeshi harima yensi ya Maroko. Wajau upezwa mato wa mjo wa muhafidhu mwenye baraka setswali hunu Lyon. Na hamu iso deleka falajiri banda mahale ihunzuani. Wangalizi watukufu wa RTC, assalamu alaikum. Zini dezimadia za panga taarifa habari hatu ya leo. Taarifa habari kia ondo ya mwando harima zibarna maji za hili chama la Nyimeni bishirikianao ni RTC ranghuni Lyon. Baadhi ya Wakomori wajitamu kantini mwezi mikroza hatu hauone za fikra za hao ni mawajara ya hao ni television ya taifa. Lichama liwenesa ole turu nesheo shahimana mshemkomori haluha ya shijeni ilikio hamba miskomor ngalibenu wao zibarna majisa hao umwaha wazihizili na 15. Ngajo virlia wajau ya namna wa Islamu wa Komoro wajipanga haurenga umwezi wa mtukufu wa maulida rangu hunu Lyon. Hamwiso wa Komori wajuu chagua imawakala ni makonseye umwezi wa janvier fevrier raigabi. Hamara ya bili, assalamu alaikum. Wakazi wa Komori wa mji wa Lyon harima libavula vonvle waonesa imaonia hao ni mweze mikroza hatu jumaize waonao harima imapicha ya television ya taifa. Uwinji wa harimao wa shukuri ya ze juhudi za ubarikisha matangazo ya television ya taifa rangu ndani wa Sulibonze. Na nusu waonesa ulitaramuo la heze barnamaji hena mnaikao do waziwe nao. Na redunge ujimlifu wa heze raiza hao jumweze mapicha za Ali Yunus. Donc urjohanza ala kulli hali bari wano tambuzinji abahari njia harma teknoloji ikao ngarishankeza wa bonze. Donc rikahanza yemadhamana watu wahensi ne madhamana wa hera juu ya hatu ze mission watiao mfano shazike mission za tanafu mfano bon ngasina wana wa somese wao ngasina wana wasomao. Donc ulio hondara nge mission za wana machine wa awana wabonze no ngasina wa hatu na wataalamu kairiz lobira humva wa Kikomor ibira hanzia ya Shikomor ili wana walohuni nikao riwaza donc si wa Komor wa soma tamaduni hatu no kusuya hatu ne shingaza hatu. Donc yo system ikao ikabidi transiani ili wana wahunu wasome ungaza wa hatu no tamaduni hatu mondo kozo unjibia nga kozo kazi njibia bo dema komitido mitido afili haku si abonné parce que bon amalizo na rongwa banu kangapo tokozi njuka kasuna interesse songo bitwa yabo wano no kwa tu résoudre ces problèmes hizo wano na katoto do rejiza hizo bon umwe ne kamba évolution oui chaka tout le temps kwa tukoreje orone sa rokoza za mafiti bon dema itone interesse sisi hizo radio hutajia safari leo inu ndokaya holiho ndezilio ndokaya sisi wa Komor rolo Faransa ngarionao izo ikaya ndumfanyao ihongazija shangari unaka nduzatu walongazija ngaona tangu yoshinde warione sisi rulio hunu abongeri juhanza bahati Mwenyezi Mungu arinke bahati hiyo inshallah sisi borolo hunu rimona oniho bawalo hiyo bawadoriona mawasiliano yake karibu bayonde mahutaji ya hatu sonti pia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamjibiwa halisi barnamaji nao shari juhanza ishanji mbabi parce que ngwati yao mission zinji za kijeni za Shikomori kasubira haku
no ilande ionesa o Komori watu des misio za Komori shati ndeza kijeni Arumai tele ya Komori iko njivia ndo mwezi wa Maulida ndo angalie Maulida no mwezi wa Tumu ndo angalia neshia za kaswida yende mbanongo iko njivia arumai tele ya Komori. Bon, sirka hule bana ba hadora mbao sha tijohanza woindile evolution mjuma ya elio. Sisi. Zishukra za ho wakazi hezi juhudi za he televizion ya daula nubahano ya wasuli huliho janana liwo. Baadhi ya ho wakazi walio waonesa imadhmanio muhimu ya juu wanika yesuraya ya he televizion ya taifa. Nangwa wawenji jamadao wahutajiao bana majiza ukashwa baha ya usimamiza daima mawajara ya he ortesi raguhunu Faransa badala ya ukaya ari humkinishiha ya rejidingoni. Utangaza usomesa ujibiza ndo mshinzi ubarikisha matangazo. Kinyume ari owenji kwa tuziona ndo maana ya ukaya kwa tuhundazi faida za hema wajara ya hao. Mzee wa hatu Mohamed Tahiri kao wakala jimla wa he zi antenne za Ortese hunu Faransa ikao wemzelhani wa he omji wa tije zanla tije ikao ngoenshi hunu Lyon huono mapicha ikao yakawonesa zerai za huwa Komori hunu mjini Vanvelin namna je ndo uonesawe hisia. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Haujibu le swala ikao ndo waluzisa yabo iraye ya hangu ndukaya baadhi za masuala ikao wa maraia waluhun Faransa ngwaone mataramu ya hayo baadhi ngoya hunro ubziro nguone wananyasi waluharmu yortese hula na uziro wasa ulio harmwa baadhi za he maraia wa he diaspora tuloba zimababa maraia ngwaonesao ukaya ngwaonesao furaha ya hao heze juhudi zafanyishiha ili yetele yioneshihe ishindesi wandulo bonze rione amma ngabwasa waonesa ukaya ngeladhimu wafanyishe mabadiliho harma mpango harma mipango ikaonge tilwao mipango minji ngeundao kayo yansi nyijeni naongo onesao tena ukaya karsuone harma televizion ya taifa ze antenne ikao ndazilo harma mabavu mbali na mbali ya Faransa katsushinda za tekeleza ila ula mkurubisho maraya. Naam mwana masheki yabo abesenga mjoho nruhusu ndeje imbabo harma tarehe yaho mwasili ya televizion ya Komori hunu ikaonge jom kinieke abasanga sina mahamine uhendeleye mitsano ranze televizion ya Komori handisi hunu ngamfikiri eortese itsaha nayanza wa Komori walio vanu wa arengefunfu uharumwe televizion ino warengefunvu haukurbia wananyao walo Komori warengefunvu hautso jula na habari baina ya hoa Komori wawe mlio jula na habari ya aishi imaisha imwana nyao mpari yaliyo mpari ya aishi imaisha mwana nyao ulo marse ya anshio televizion ya Komori dhamana hao hoihansi hojaniyo nsijuban ili ije isane hata wana wa Komori wazaliwa vanu wa njie oharuma ohususia ne mila nansi ne dini hatu uka wana wenjiri wazao vanu bila hakika ngabo watsi udunga zenzi ya hizo amanga zendo nokauha mbabi hambabi donc umuhimu wa ubakia hapo na huendelea tena ya ukangwa jale orteseo jabonzi yende hata izai marunda ya ushinda ito imajikao ngarjo ushinda rizuze bonze ze imajiza hatu zikiharuma televizion zindo jina kadha wa kadha abunge ngamfikiri umuhimu ikabta riwaswili uharmaze nukta za daraja nne hizo amma ijayunriha uziro kaya rahunu Faransa au kaya baadhi za marai ya wakahelewa nai iza humjua televizion van au kambe se wakawarengeza ukaya
ze televizion za hunu za anti hamada inu ngazijoka henda zike sawa nezensi ika nensi ya hatu alafu waja wakawaje hansi za yauka lelo mwana wa Ortes journalist au cameraman ujoju harwa ezombo za hendare nge image bahanu barange bidoze image zila zendeza parehani bure zipe wa Ortes za diffuse wa bure Mohamed Tahir gone sokaya zenchida relonizo harma television Taifa kastushinda za bembea mahutajiwe kao ndo wakomori wajonesa problemu iliyoba he mushkila husu nchida na mushkili ngo husu nchida auka ze antena made namna wazamba hapo baada ngasina marandisa ngasina mahamine o nangasi na mahamira ranzi zi antene za Ortese zijazi zihansiwa ubuhari yabo zi antene izo zihansiwa sha yedaula kija wehansiza msaada wa mali ya hondesa zihazizini Ortese wajau kijaka na nchida za ushinda wasaidie mali uhusu umodesonziani zihazizini narinjia mwaze upande wahe anteni ya Lyon ikao moderi jimla bwana Mohamed Swalih ashindi haja hansi hafanyo mkonsi wahe anteniyo ikao wakaulindwa marunda ya lawe harma ya anteniyo aniza husu mipango mibadiliho husu mipango ya ibarikishihe wake mipango mingi ko ijoka jadid itsengelea wala komori haukaya yonde mahutaji walionayo ezajiri hindi ezajiri dokaya mipango yo ikaifikiriwa nabo yafikiriwa amfikirifikirwa ninyi nyonsi ekale beshelea ngilo jema na baadhi iwahi itilwa nziani baada yabo zenongozi zijaka ushinda zenda hemaoni ya hoandu wonsi abengera nziza jazatsuka henda hemaoni ya hoandu wonsi itoesa baadhi ushashi zikaza na hwenda ama baadhi ikaondo zinji kazijajo upwangayo haula umavu hwelewana waho andu ikao ndo nyuhede saze ndongozinu haubadzima abenge itsongesa ndongozi njizi rudi dingoni project njizi rudi dingoni ngari wombao mungu ya ukalelo ikamja badzima abo mwajabadzima ne Ortese rijerende sindongo amada zinu abonda bo rija wabasa masiwaka television ikao chama la urenga mapicha ikao ngilo hunulio linjia harma umshirikiano nge ndongo hindi ndo uombeao harma umshirikiano umshirikiano uno wamfikiri ya ndani ombeao ndo mfikiri yobadzima zankadwa bid ni ombeao ndo mwelewano baina ya he anteni ijuka ihandisiwa nisi hausaidi haufanya hazi ndio na maswakat ani vapari hani hemwele wa nondro baina ya hao ne Ortese vonsi juhula auka opano yabonga bo muhimu haku hazizi nji zikabjwa zifanya hunu zihenda ika zekakazi viri hali ya ladhimu hauze kaka zende hata ama na hindi nize ngozile zatsuka henda wari yabo ikabutsongesa wala wandu wenyi emapicha rawarengayo hunu yenda hula wa vitiwe kaya kande mwendo ya vitiwa ya watsuparo jua ya uka zenongozile ngazitsivitsawo wakati fulani wakani twaramu hilo ngabo nezasa ya ukaya waruko ajaka ushinda wapanga badzime namna ze image za hatu yakabidi izendele abenge izo mengo ni mwele byombeyo najo tsahali pari hani nduka ya ima technicien wa Ortese hula
bana banu ngabwe politique ya RTS ikawa au niveau ya direction sha ngabo ila technicité ngono ila mfanyo zehazi huyo yonge bidui kai baina ya hanyu abe parehani ha mwelewano baina ya hanyu hunu bardiba parehani ha mwelewano baina ya hanyu mlo hunu ne wananyanyi walo harumwe ortese ngamfikiringa bonga yonku jopuha o haruma television ya Komoro bonze ya kususo non Faransa ya umbesendo heshelezi za bwana Mohamed Tahir hareja baya mahadisi hatwanu ya ukaya ari hunru mahadisi baina Maswakat TV le chama la mapicha la Maswakat TV nana le jumba la ortese ikao lishangiriwa ne wakala jimla dawe bwana Mohamed Tahir nana Mohamed El Hay ikao katibanu sha ngomwakili ikao watongeza usiku wa leo nungari buwao barnamaji ya nyumeni inu ya lerambili aina mfumo ya hansiziwa ye antenne ya Lyon ikao harma ya barnamaji hiyo ngarjo mnikani mipango barnamali ijo pangiwa ne ijo tarishiwa ne le chama la Maswakat TV na inu barnamaji kawe kaulindwa haku no Komoro abonda bona kaanza nje ukaya inu barnamaji kao wa Komoro wakahilindi haku le twaramula haundu ukaya kwa tsujuona namba place hata oharumwae television ya Komoro amade namna razambe handani ila ono sha ngari tsungoho na mapicha ngabo hamado walo hula bao upande wo ritireho amba hunu ukaya kwa tsuveshe wa mapicha ito majlis na twarabu na halani ya ukaya ngasi na wanahunu ngasi na madoktor hunu ngasi na ekulturi hatu ngela mlwao hunu na ngefanywa hazindo hunu ne maraya onti no gozo onti pia kazi tu wasuliha ku abenge ze lerambili zinu ikao wandu wafikiana uka zijezi njenziani zinsuzi jao hizo ngizo muhimu haku ro upande wa hayo ortese hula ro upande wa hayo diaspora hu bwana wakala marhaba menji ho jibu masuala ya hatu harmai taarifa habari hatu ya leo garandelea ne zemada zinraji za heba na majinu Faida Hassan lichama la miskomoro ngalibenwa we tarehe ya hizi nsabuho za hao umwahazi zili na 15 miskomor yinu hafla inikao sheo ya mwanamshe mkomor haina mwaha ulai mavazi ya shkomor uwasili ya mwanamshe mkomor uniki wa hishma uharimwa zinsabuho zinu asadillahi mengoni mema dhamana waanjaliao zinsabuho zinu nguriniko winchi wa maelezo tilimema picha ya Ali Yunusa barnamaji ikansi namna inu ngari badilio namna ufanya hazi namna indwa jina parce que quand maintenant on a demandé au Rambo en 2014 riviti kardafanya hazi officiellement sharika ufanya hazi armoa misutu mana hali ufanya hazi en tant que association ikao do para comme vibe association atu déjà ngadu fanya hazi déjà ardu fanya atari soigner image déjà he shughuli ranzi parce que quand même une des shughuli kao nge representer wa mwanamshe mkomori armoa ensia Faransa lazima riniki sura yendo jina itu dizura kanizo abantu garanzoke sura ikene mapicha jujisa ikene sura jujisa armoa ze kote pia data mfikiri wala kanjali wazange jofanya harmoa mwezi wa Avril au mwezi nsano le 5 avril gijuka siku 2000 yuho mjini Marseille kao siwa bakana lele siwa la tsano la he maswa Komoro rangu ya tarehe 23 ya Desambro rinjia harima wa mwezi mtukufu wa Maulida na kamala haja wa harima wa mji wa Lyon uhienda na usherehi mwezi mtukufu ya zala ya nabii wa hatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yemasi wa 4 television wakahadhir haudunga ya hafla ya he Maulida ya he madrasati Nur ya Jela Kana sallallahu alaihi wasallam hajaya mtumere Rabatan shumu shahari nahari Arshikiro Mwenyezi Mungu ikaonde ya jahiliya siku ya leo ya ribeze nchida na nizi nafasi ne biswara ne taratibu rashinda rafanya ndongo hamada zinu msi harumada inu mji hamada unu
abo shukura ya handa ninga mjo shukura Mwenyezi Mungu ya bilini shukuriewa baba no wazaze kayao ndo wenye utange utende hizo ngozini alhamdulillah zilini ndo au kana haina mru hafanya jitihadi ya rengeye zoyanikiwa ya jafanye ranziwa kausome maulida shingazija ranziwa kausome lugha ya Kiarab ranziwa kautafsiri sira ya mtume ranziwa kaufanya hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam haina mru hafanye jitihadi yahe ashindia afanye hizo amla afanye wajau wardi wazirengi hamu namna ikayao njandana waamrisha wazirengi hamu Wakomori ngwajohenda na ugabili zivoti za hema wakala na makonseye mwezi wa janvier na fevrier la ugabili. Ishikayo shadhaminishiwa zihazi za zenye chaguzi shinu shihisa shintia nziani zihazi za heze urudha za heze voti zikarata zihisa zinjansiani. Na harimu ya taarifa habari ya hatu inu rikaribi sara ya mzima ulona wa hususi ya washkomor hauwene saa zirai zahahe uhusu zenye chaguzi zinu. Ronro bahati leo ngasinda sina mwananyasi mzee wa hatu Abdu Murid ujulhano hele jina la Dudu ikao mzalihani momji wa Mde ikao we mkazi wa homji wa Lyon. Rone sembabe maoni yaho hujuma zenye chaguzi ikao ngazi jao ze nsihu mifumo ijao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mkusudie salamu inu ni mreni ni wa Komori mwenshio na muo mdo Komori ya ukari ngasi wa nono monsisi wa ndurensho Ulaya shanga sina mbadilisho wa ndongo ikao raka tushindo urambua baina ya homu yenshi wa heze voti sikinga sina voti kao ngarijua uvote ngasina voti kao kartujua uvote nungari yenshio manga kartu yenshi heli kao ngarfuteze voti zilo manga kartu yenshi armaze voti kao ngizonga zinja eso ala yo ngari pose problemu wakati kao ngasini si nilifanya uhunu si nilifanya uhunu zoza hatuna nyinyi na wakati kao ngamfanya nongonga mtsungori sunzusa mwema kandida ngarishia oze partizi zenda armaze election kartina ukanga sina parti nzima ikao ngarishi teneo homonenia shanga redungao makalima ya jisao ya ukangabo watungu wao ndo ngabo ambao za vira ngabo ambao zijoka ukaya wakasinga sama ukorije makalima eni mrulo na muo weka hisa uvoti hena mrulo na muo kahisa uvoti pakahafu ngasina muo ngasi Ulaya kartu voteze vote za kiulaya no ngariensho Ulaya ngasina muo nasi wangazija kartu voteze vote za shingazija nasi wangazija eswala yo iridanganya si wandu ikao jwanza rieshinda sinanyi ebanu za jihiri ndazi enzi yangi odaba ye harumwa hawa jimla ikao ndo ya voti irjua ukayo na haiba ya homa siwani ngamjoka bonga we karibundo neze voti hizo namna je uonao zenongoze ndao zenye tanyarisho ikao ndo zifanyishi hao uhusu zenye chaguzi zijao mombeyo na kandida sha enamndu ya kundisho ya tsahao sha gio nziro paske banu madepute wano ekawa hundu isho wa tsahao abora hakwa jala walikoli mani ya banu ni ulona muo ora haka jala walikoli banu depute kaenda depute rekaha hundu rekaka jahunda shahaya na zina la uka depute rate na depute kaonge mazina yao yo maili yao ya sheo kao hundure kakuja hunda sheni vandu joka ngarevirana na wesi tujwa mba depute barzausha sha ngabwizi mlinda o paske banu depute uo hale wakatira kawo no andu washihalira kawo na eze voti ye utolwane le bavulahe wohenda wale bavulo unjiliana waparana wambanga rengawe kandide depute haruma mjikadha yavo wamwimilia wamdungu neze kampanyi zahe wamdungu na zevu wamdungu na mali yavo kahende haja hundu zindukume
ekatozi hansi ula mjini hawe shaye hangala wala wandu ikao walo bavuni mwae pulo moma iyo abaka iti ijaba saino ni kandida wendo depite ngutulwa ne parti eba ne parti nu parti ambarikisha hata yaumul ana ni parti kao ndio na dati yayo utsambalia wandu wala wajondo nziani parce que yo divanu wale problem ze parti zinu na zido homa jamuhaju parce que muhaju wo homa we ufikiri bala ufuno bala ko jafa ze parti zinu sido kana makati baba no akili yokedebira hamakati akili njema de abaki bwazima ze parti zinu ngabo parti kao ngasimutajinizo zilo na akili ziendelea onensi ze parti zinu ngabo parti kao ngwatsaho pouvoir wake ngwa una pouvoir na ridobwe matso sonsi pia baba no inu ya hatu sonsi ridobwe matso reone wanzo ya rengeze ne wanzo ya menye haubaya onkade uno waheze nyichaguzi mwananyasi Abdumurid Dudu ngo bombe uhindido lonilo la husu ihorendao hojuma ze nyichaguzi zinu wizo bombe uniombe hao ni ulo nafikira njema ngona mbe ishu ya tsahao eni mru ulo na development ya hensi ngona mbe ishu ya tsahao eni ulo na faida nafsia wote na ujwana mbe kana mngwati mbe wo mgude umjwezo ajoka umreda chai normalement ilansi kao ngaranzo i develope obonge hapo ni ulo na maendeleo ya lona hairi nas buna mbulenzia ya hairi riwaswili ikorendao maraba menji elade madisi kao ritari ya fanya nda sina mzima mwahema raia wa Komori wa mji wa Lyon. Maraba menji. Marhaba. Na atampaka davanu ndo rihatimisha wa taarifa habari ya hatu taarifa habari kao do yakaya mwando harima zibarna maji za hile chama la nyumeni lishirikianao ne RTC rangu hunu Lyon na humombeani mbaki jaima harima ya mipango ya hatu ijao. Asanto. Wangalizi, assalamu alaikum. Yemazamashi Komori ya nchi uharma emijimbali na mbali ya Faransa wakusamani hausi kwa leo no harma omji wa Villeurbanne ili ufanya mkonsi ya wizara yahe zihabari zobonze ya hensi hatu watende ya mkonsi unu neziha zikao ngajoka ufanyishiha harma monanomu masi wakatv.com watairisha usiku leo no barnamaji mahsus ili udunga ngayo hangayo zihazi ikao dozoka ufanyishiha harma usiku leo no ngarjo udunga ngayo hangayo zihazi hizo ili rimoneseni ya maoni ya heze njumbe mbali na mbali ikao zila harma emiji ya Faransa. Assalamu alaikum. Handani do hansi ujitekeleze dise na uonese le picha ikao ngali tsaholi onesihe harma omkonsi wa Leon. Mi paro Saidi Halifa kaya harma mji wa Paris harma Faransa leo rija Lyon tarehe muhimu nondo kaya tarehe le 11 octobre inu tarehe dungao le 8 décembre raisi kililu ya ja Dunkerque ya ja lancé hadisinu inu tarehe dungao le 8 mars 2014 wafanyia assemblée générale ya Mwando ya kau valide
le kungumanyo la utsanganya e diaspora harumwa nchi ya Faransa. Leo rija Lyon rijeri valide tena ze text ze hatu za ujimlisa le kungumanyo hilo ngasina hatu rajari zifanya hazi rizikubalianizo ngeri jojwa uhendaro mwefazi ya dunga. Donc wananyasi waluwa nuleo wanu wananyasi wala harumwa zinsanansa 12 za he Faransa wala Marseille wala Paris wala Dunkerque wala Nice wala Valence wala Bretagne wala Alsace wajiba nuleo na wasaya na aduaza wajiri kensi rivalide ze hatu za he le kungumanyo ranzori le hansi harumwa ya Faransa. Maraba menji. Joka na inu texte kao ifanya uaminifu ya commission technique wadedo ifanya hazi wakati mwingi ibadhamana wa commission technique ngari wombao mwike wenewa wayo nesai madhamana wana nyao harma hina mahaleka undo wa eshio wari remonte ya zere marka undo wa kanizo ritauja arjen finalize texte ya we texte inu kabla ya usiku wa leo ngari supposeo kana amandewa neze commission za hizi different regions aina baadhi ya wale wao ni bana ruhusiwa ni haraka haramaye ye hazia statut na mjokana wangu walona mnareta rubabu wakajaji wa ngari rapport ya ye texte wangu wa ruhusiwa bana fanya lecture wangu kao afanya na Dijon kao wakaja angari ya nyamani jinsi mkana kwa tina peso matsomunji wa kusuye le texte wajujua wazi eseli halifa ikanga bo point kao waonao kana ngabo lugara de morizi corrige tenir compte ni amendement kao ya fanyishiwa inotewa ari avance c'est halifa mfanya lecture la lecture joka fluide so ani dabana jona namna dosoma binatawa likoni ya sana ya fanya lecture joka fluide kama tanti furishie karna gari jomzi ya shadeka karti da gabomlo na remark yofanya ma article kama itafanya remark abona suppose kana wao wakubaliana harma ile article kaula yafanya lecture bukana ramisi baada sina wakati mshashi harma kwa hiyo nzao tukaanza kufanya remark remark on kana siwa saya sina kama vile mwindi ile kitu sidawele wangu katsina karta selenya yangali jikaona mbia hili risiki au kama kuwaza zamji na kudambati ni wewe amanda myangu sijua wala Hamadi namna rakamwambiani jumbe zinji zila harmwe Faransa ne miji mbali na mbali ya he Faransa uteshelea hunu Lyon harma waendelea mahadisi ikao ndio ari tia harma mji wa Vanvla leo gasi na bahati ya uhadisi ndasina mwananyasi Aliaman ikao hula harma mji wa Marseille ikao ngo wakili lebavu la paka ngamhonsi hadani ujitekeleze zaidi uronese ye manai kao lebavu la paka lifanya njia harma mahadisian fanya muhimu ube hawakala wa helibafu mshukurani handani mwa rengeshwa bashi no mruzi sema sualano iliwo komori pia wasane wajueze nongozino siku inu barnamaji bokao yandisiwa ni daula komori hakainu muhandani hao ilawana ne khutba wa rais ya daula yaifanya Dunkerque 2013 ikao harenge wahadi usolimo wa komori ukaya kana hisaye mandaya hahe raile jatsanganyo wa komori walo bonze men hundo walo Faransa handani wakana kunguma yojima ikaunga lijuka jizima lijorongolea wa komori no dafyonzi haki za wa komori walo bonze nane zi haki za obo kozi zilo komori mananga sina haki zindi bokao ngarizitashia wa usolimo daula komori ya engagement yo hairenge baada hapo hadepeshe mission handani ya he wizara ya hezi habari za bonze iwaja hunu mahajana Novembre honda Decembre wa hansi commission technique la inurambo kungumanyo la wataalamu ikaungwende suzi hazizinu
ili uendeseze hazinu heni bavu mabavu 10 maili sandamba region za Faransa heni bavu yabo ngona wakala wakala wao wo 11 wehansiwa waja watsanganyiha na mawakala rarudira wenjeza harmale bavu kula liyo ikaudo mjiwa raru harmai Faransa wafanya wandu 14 ikaude commission technique enda uleze hazizo ebenge abo mimi ngami daraja nzima no wana ama wala harmaze region hizo huja hunu nde mana jiunda hunu harmaze hazizo wizara ya zabari zobonzende ya hunde azma ya kusamanya machama mazama bali na bali ili huwasuli fikira ya ho mkonsi nge imahutajiwa ho Komori ikao ngeladhimu andwa wanieze haki za ho Komori nge mahutajiwa nda ikaongo jo yavumbwa mathalani ya huswa Komori hau ya helebavu wakili uleo ngamfikiru kama sisi hamadi hila nambiao ngarisijo harma commission nationale yabo kabati mahutajiwa bavu au mahutajiwa ho Komori jumla donc mahutajiwa ho Komori ngarajoka ngao menji ngahonde hawa ya amani ya hao harmenti wakongo hao nana hula hatu ikarende haukaya amani ya hatu security ya hatu ngarisandoka keti garanti ngaboneka security hemze maadini za hatu ngaza saya ikangarju zamba hama mfano upande wa husu yemtekelezo wa Komori harmale bundu la hiyo nti abungilo na daraja jinji haukangilo harma ya akiba ngio harma malezi ngio harmo msomo ngio harima unono ngao harmo mudo wa hemiji nane mabavu ikaungarwo nao zeparestilo awozi zonti pia shanga buza saya dumditekelezo harima zedhamana mkuu za daula mfano umchaguo rasmi wa madhamana wa hatu harmwe daula nani mwana Mkomori ikao hazalwa banu yarengeza dhamana zai harmwenti ya hahe hamade zenti zinji za haule mengu ikao ngazenshio ikao zisazende usoni kabisa rahane daula Kongo dainur ngomba droit de vote garanti hindi ndongo hindi dizi dhaminiu ya uka esafarainu madhamana wa Komori ze serikali mbali na mbali ngazo huishia angajo kanashishiwe kaonga jo huishia mahutajiwa ho Komori kasi zinji haku haukaya ngamfikiru kaya waziri wa heze habari za bonze wayi mrumwa wahe rais wa jamhuri hakanga juoka edifai ya daula nane diplomasi yodho mana direct za rais wa daula shay wakili mru donc rais wa daula haditamka usoni mwe television za Faransa nano sulumu wa Komori ukangurengoze doma na hizo ukangarenge wahadi ukakada sabonzi na idafanze ngo hizo ebenge bonzi na ruhusa yasi hausi wa Komori robonze yo tia taradudi le kaulu la hera isi daula zidalilu hazitanziani ngarendao ngaju hono horendao namna zijula wana harmo munano wa usa hunu akanga bukarari zijure ngo abo zijotsongesa oneso kaya ebanda omonano waleo ngatufa ya ndongo hindini hizo ngajula wana eke assembly yuse hisa zo wadu valide garandelea one mahadisi hatu harma esalino hunu espace Carco Vanvelin ikao wakati ununga sina mwananyasi Said Halifa ikao mengoni mwa ema sampanga wahe sheikao shapari wemkalimani wahe sheikao shahazi shishughuli hao ne omkonsi unu watsawa na wizara ya habari za bonze handani wanazizingiri hinri wahunriha ekatsi wana bese wakawanunu washinda wa mtani wa arma zihazizinu zasa ngarjujo hamba kanga ziwasudi homwiso wahe zihazi zingirizo zinjisha zilo muhimu ziritabishao dabo yakayao emasampanga hamande helu uzambao wa Emilia projet inu kartu washimahala kuzima ngapo walo Marseille ngapo walo Paris ngapo walo Lyon ngapo walo Dunkerque ngapo walo Bretagne ngapo walo Valence no radio hanza alifanya hazi wazima hamando wakati radio kaya mji mzima ngariona nao haruma bureau refanya hazi yonde shezingisha mwana haizo ila dimo wa Lyon wake yabo wa Paris wake yabo wa Marseille wake yabo shezingirisha shavili shezingirisha hoka ya emasampanga wao uandu walona ze amali za hao
walono harmazi haziza hao warumisi wao neze administration za hunu neze grandes entreprises za hunu Faransa gila dhimua fanyazi haziza hao za yatsongeza wa ndoma indwali warudi waonde wakati watsanganyihe bazima wafikirilie masiwa wafikirilie diaspora shezingirisha raro shezingirisha he ze moyens matériel ya utsanganyiha bazima ya uweze sali ya ufanye misafara izo ndi zizingiri zirarumuni na izo kabati budget bukao aduero shano tsokaya haina msampanga yabo muchongono poshoni mufanyo watani yawahe ne masiwa no wananya walo harmwe diaspora hunu Faransa ngabo maswala ikao ya shindi yaoneshiha yaonesa ukaya banu ngabo deja commissariat ikao nge wakiliwe diaspora ala fonunga uzisa ukabafanyishiha nyilauzo madauzo harma zinyakatirala nizo huja za utahazi wakili wa Komori zi rawe emahutajiwa hao ye namna hindi garanti hindi dezonesa uka tentative inu ngejo waswili zi garanti nizo zinji za handani de modeli ya tsungulo ne ekipu ya leo ya bali ya diaspora nandukaya ritsidua ze mndu gila vimu wa Komori he diversite hao rawanzwani rawamwali rawangazija rawanawashi na nawaume yo ze categorizons pia zitanganishi yonde handani ya bili leo wa Komori wa yivu ya ukayangela vimu wa kevadzima wa hundrema zenzia za uregle ze problem zao za kiujimwia ngabo ze problem za miji yo haina shamasha mjingo regleo ngabo ze problem za hizi region haina region ngwa na shamashi regleo ze problem za region shanga boze problem ya hema siwa ukao kabati mru regle ikatsinda dabano e garantia ya sa ya muhimu ukao kejado kaya leo ye etat comorien e serikali ya Komor e rais wa hatu le ministre wa hai ngwa jinvestiseo haruma e projet hautowaze garantia ukaya ngwa towa e caution politique ya ukaya za nongozinu ziwaswili na ongwa hodingoni mwizo ngenge sarma daraja hindi husuze hazi no mwaswili hazo leo unanwa leo uja uadopte ze texte ikayari shiliana habu apparemment za nunga ngazendao kitartibu abo unanwa bakisha ngeladhimu rije moroni wajiwa ndo moroni wajiwa presenter raisi ze hazizinu zonsi pia yazikubali ya jia zibaliye waye ya jia hensi le kungumanyo la he diaspora maudu mahane peut-être en décembre peut-être en janvier peut-être en mars ya jia hensi le kungumanyo hilo waye hunu Faransa. Bwana Said Halifa maraba menji harma hadisi hatu ya leo yanu harma ye television hanyu harma njia za interneti masi wakat TV rihadisi ndasina wanrome wenji ritabu haba hari hadisi ndasina mzaza hatu Madame Selim ikao wemkazi wa humji wa Lyon ngorengo funvu harma shika ushazi ye place ikao mrumshende ya lonio leo harma hau ya rajota haya Kenio harma mkonsionu Henry ye role mrumshe ya lonio harma mkonsa madaunu wiwona role Henry ewa role ya mwana mshendo kaya zeroli kaunga existe harma ngazi pari hanao harma mikonsi yonti pia badina bali ke chaka stahiki ke mrumsheka na ushindo kansi harma zeroli hizo nga mkinishi hao kaya mfano harma ulezi umgaibenzi wao wana riza hao hanusutwana mansino mzaze nge haku paske mbabangu roho nadi ngubota si donc harma ulezi ngaritendezi wao yakamzaze unande ukona mwana harma usiku wa kamili ukarimune mwana raha na mbaba karano angalia mdelosoni manaonu wa janasi wa tungara Tanzania rambao ndongo ya diaspora waje ni waisho do mdelosoni wa hema ishatu nane maisha ya hoa na nyasi walo Komori insi ya Komori mwanamshe mrumzade ndi hali yo hamaze domenizo tipia nge kasta hiki kege na plasiba
karija kubali leo hambo kayanga ngariwaniliao zibana za hatu hakio nzima zibana za hatu zo zima za fikra zo nzima ikae plus kena ukirimdo mzadea yake niyo hata region de la zone harmo development na henge harma gasarma maendeleo soni kao yahusu jamaa ya Komoro wanshi ubonze nge ngabo mahutajo mahsusi yahusu mrumshe mathalani ya jojo utekelezi harmaze mahutajo mbali na mbali hau yembwana yonzima mbwana yonzima mbwana yonzima ukaya mwanamshe wa leo participe harmaze zifikira ngo participe harmaze hazi ngo participe harmaze ze ngopie kanga existe harma dunia leo karja kubaluka ya leo yatso ekarte ya kembali au pezo mata hai kange nojizi lazima yurumia wa harma domeni ikawa ndo ya concerne mwanamshe mkomoro hususan kwa development agency yatu leonga mwono hamao shashiri lo wa jizir lo no units on the place do kaya ritikansi lo tungu wa category ya sex wakati kaonga sina besoin ya matechnician wajinga sina besoin ndo nzafikira nga sina besoin ndo alona na ujizi harmoni yatu garji hunda harma esalinu ya espace karko ikao mahadisi panda mwana ngaendeleao ya husu maudu ya ho wa Komori jama ya ho Komori wanshiu obonze ngasinda sina mwananyasi Mohamed Abdullah Ibrahim kao wakala wa he le chama la ho mwali kao ngwanshiu Faransa we mwanzishi jimla wa he le chama hilo est-ce que ani wa Komori kao ndo anshiu hono kao ngwa jihunda harma le chama lino ngabo taratibu ikao ngamndoshinda muonese wandu ikao ndo alo umasiwani uka sisi wa Komori nanshi uhunu kariti obligé ribere arma tournante ili rionese kasi wazima harma Komori kariti obligé rite limite za uonesa ukaya eturu yaho ngeladimu rume sha mraba hindo Komori uongo ngojo shida ujitamke vanindi problemu maana zinuru kamba serikali ya Komori lazima wasifanye lazima rango kati mwananchi asomeswao rangula wa primaire ta terminal ikamba ukomoro huo mgia deja hamwe yankili hivi ipangisha yani ipangisha na ukomoro kamba kazna ujua par exemple arenge ndongashi yani arenge haki ya shikomori ya shibavu aitangulise harma haki ya shikomori na ndongoyo raha Komori yankili rakaza maana serikali ka paro fanya projet ambaleo ngere nkilke wananchi wa Komori nationali patriote au international zono kama amanti ya Faransa ala lota local d'ici hamana par exemple na ka président la Bretagne awala wa Rome awala Marseille on s'en fout parce que on sait automatiquement ba éducation il préparer à définir des hackings kaja définir la région donc mais par contre Komori ngozo kasi mkinishia ili problème pozi hao ta leo Komoro nakalo par exemple on le Faransa toujours esprit yankilu yonge ngekaona mnayo tujanuveni mfano harmola guzi nakamu gazi jange chitamuko wajo saha urungu nakingata ngo shingazi wajo ngo Komoro voka confusion mana justement kasi imaso yabaki kasi ajua kasi nshina wangazja maana lazima uke msafara wa Komori kasi banyi hata kufanya mkomori mmoja yani mkomora na kemzwani na kemaore na kemali akamkomoro wako ili atimia pia zungu ambaye kasi na préjugé wala kasi na banguzi wala kasi na utengo mnyahe be de ukomoro wo do mjinga ye umkonsi unu nguona bahati wa ushinda wafanye hazi lau kasembabi lau minyambabi le picha hilo wami hamankilia hangu haushashi wa maisha hangu na mono mana sikana usikitifu sitama upani wa Komori mana nubenza Komori hana usisho wamutangulisa toujours de mana leo nuna hadhuria mabujile usikitifu hangu mana nkotamu kaiturnanti siki parce que nkota de u shamashino tangulisho Komori ufanye jitihadi atazinukta zazo yani zispangao ukomoro wao utangulie hauyelewa maisha yetu na starehe zetu hauloli hormia falsafa mwanzi yazo au atawache ukomoro maisha mashino bano ikama leona ka par exemple rodoria ibiro ijo handa ijo hima be uparna komori auzo joja be na kawahimi rujamba kula mkomora hima na kamzwani au ngazja
au Mali au Maore ajioni harmai birena. Marhaba menji Mohamed Abdullah wakati wa satan. Wakati ununga sindasina mwananyasi dhamana miongoni mwe dhamana wakawadesa ishekao shahazi shughuli hao ne zihazi za husu mkonsi unu bwana Sedami Dalawi namna je ndo hisi zenrongo hohandisa. Marhaba mwananyasi kasan, marhaba masiwa KTV. Ritsawa ni wizara hizi habari za bonze lihenso mkonsi unu mkonsi kao mida minjiri wania ya ukaya ilihunde mkonsi wa udafiri wana wa diaspora walo hun Faransa hau walo harma wa Komori walo bonze wandu wao hau inji ze haki hao ngazulumishi hao ngasi juma wambia ukaya sisi muhimu ya hatu ndo kaya dobe hazi mapesa awenge ija wakati jihansi hunu harma mkonti waki adana mila mkonti atazila mikonti ki association naturelle itawa garjihunda hao harma mikonti kawaida hizi hinya za hatu mwendo hata ngarila tsao haungwari tawao wananyasi zisi wa Zanzuani Mwali na Maore donc undo bani kao ujiro wa mkonsi unupari haniha hauka sivuzi rikahanza risanganyo wa Komori hoji mlifu hao ramkomori wahe libavu lambajini ila dimani nane ila nyumakele nane ila banda salama nane kawaida yonsi pia hapo inge wandukao katazuya ukansiva zima huenda na watanganyi vanu bazima waka udiro mbawe rishindi rundu manufaa harumazi hazikao zifanyishi hatabaha bwana Sedamidu le picha ilongilo jema rishindi rundu manufaa ukahandani randiso uona hanamna hindinu ruduko kansi liho wakazihazirifanyao leo banu ngarambao kaya ngarfanyao rihunde mawakala majana maili harmui Faransa kamil wadoka uo wakiwa hansi baraza la mawakala lawania owanansi wa diaspora wa Komori hunu Faransa nana unaudafia za haki zao wa Komori wa diaspora hula masiwani iyo nzia ya hunda pouvoir ya hunda namna ya urenga funvu harmaze decision ze azma zirengeshe hao masiwani haswa ndiyo yonde zenu ikao rihafilishia zokaya orihensi mkonti ikao maudu leji ilahe mwana wa diaspora liparihanihe yeshiliwa namungo ni mwezi nokutwa ikao shekayo shakanti hau hanso mhoti unu mwaziwani yao mfano na ila ukaya mkomori wa diaspora hunde ya juu ya vuti ya tahe ya uvoti hanjia za demokrasi ya tauwe ima wakala wahahe harumai Komori ya maudu ndongo hindi bwana Sedamidu ikao ngao harma ezi hazizinu ranzi umwandu wa hazo hata rjeru wa suli leo ndo wajohamba wajohambio Komori andaninga mumbudua ukaya umkonsi hunu ukamili ngamumbudua ukaya maudu ya hatu umkonsi hunu timie hena mna lazimu rishinderi tanganye mawakala wa udafiri maudu yehe mwana wa diaspora akana rujue wanulewo Komori ya hatu ikansi ngarambishao kaya 60 milliards za francs comoriens do za swili 2013 Komori shana rujue karma mako mina mitano vano kaba naho nda mapesa Komori hakawa nariwaza ya uhunu kwa sina zila amda mendi ila mizi ikaundo sisi loniyo ya udo esheli ya mbaba mzazi ngemwade au mashuhuli njumbangu lolo ezo ngazitulawa eka karija shinda rahanti mkonsi jawunu wa udafiri wa haurumia kalima la kizungu interese wala wana wahatu harumwa ensi ya hatu yabo ngalo hasara maudu mongoni mweze objectif lona umkonsi hunu doka yari hunde maison de Komori ya ushinda yende ya wanie wana watu wadua wazalo hunu wa
kaina maisha nana malezi ya Kiislamu, malezi ya utamaduni wa watu, ni malezi ya he avenir ya he Komori, unaelewa. Donc ya hanga mzombe kaya ngafanya hena namna nsipia ina namna nsipia vi interesse mwana mkomori shababi mkomori maudu ya shinde yake imiziyahi baki hula ya tangieli taifa la Komori hauli bali ya madini na ujuzi na ilmu na usarabu ikao ndo rukope ya uhunu luwasilisho masiwani. Raba menji bwana Said Ahmed Sedalawi wakati wa satena harmazi barnamaji za masi wakati TV. Kamaldin Ben Ali miongoni mwa madhamana wa hunu Lyon wakafanya hazi harmasha kwa shahazi ngaro hao harmazi hazi namna jendo waona usiku ngari shukuria wa handani wa ndikaondo hondana fikra inoka ya onrai mise tangwe lijo balia ontipia wa umeno washe walo harma insini kawapo harma maswayo mane ya Komor ngar shukuria ukaya fikra inu ike ngejoka mufidi hasababu ukaya zenongo kaundo zambabanu nezitendo akado za Tanzania harma muda kawo mshashi zonga zinikao wanadamu tamaukaya shamama de shinunga jofanshiha na hususan oshinda ukashamama de shinu fanshiha kanga bono mbili kao muhimu zishindi Tanganyika ndokaya shamashunu shike ngishowadhi hosorma serikali ho maswani shi twamuno no serikali ho maswani shabajau shike wadhi hosorma ze serikali za Faransa za nongozo pia ngizo harma za dhamiri za shamashinu nge wanisi haka ndongo inu itende wani mhuwa daula kililu dhanin kao haone saukaya ngujo toa inchida za ladhimu na ngujo shimia za ndongozi zishidezi wasuli ndongo hindi ndo umwambiao bwana rais. Raisi ntina ndongozi njijo umwambia ha sababu ka mrongo ha zina la kishama shati zina la kisiasa shamba ndongo handani jo umwambia ndo kayatike sawa ne maraisi kao ndo wabireka wo kawaida ufanya hutuba nkali usuye diaspora ni wa Komori kando wa nshivonze shao harmwezi tendwa sto hunda mrata taratibu zinwaja mrarengi wanzani wa hewa mchini au mraane hawa parti nzima mrawe hansi alafu wa sheno umekao ndo wa he diaspora wa juhundu kapata tamba ndongo kao ya faida kao ndo wa ihundao diaspora ngio na ndongozi jingi na mahutajio ngio na hakika mwazi tsahao ngao za husu maendeleo shanga wajao za husu ze voti mfano haudo turekebesha maisha yalo hunu ya howana nezilo maswani ngarumbauka za ndongozi nga jo Tanzania sha riele wakaera isi akubali bafanywa seminaire haraka banu baina hene wa Komoro walo bonze na ngujo huja wajao harma mrasimisho shamashino bangezo ndongozi nga shukuri yao naomba ukaya ngabujuka mwiso mwema waweza ngozino marhaba menji parfait bonga sida sina mzee hatu kaongo joji tamka ujitekeleze wakati ulao ronese namna waona zendongo leo ndani marhaba mfikira ma mwana nora unana hunu mjini Lyon unumna no mahsus ka jarji hundu harma wananyasi wa he mas zemiji mbali ya hunu Faransa rasangayi maswayo mararu nzuwane na mwalina ngazija ahu tamaduni ndongo za hemaendeleo ya maudu ya hoa Komoro kaungo bonze ndema na wakao mimi sikahuja hafursu haishika osha Marseille shatsi kauja ho tena haikao shambao santé solidaire mutuelle de commerce de France wakao yo projet ya renga maswayo sipia shairenge aussi miji ya Faransa kamili ya huso uhu unono wa hoa wananyasi wa Komoro walohormwe masio ngiabo zendongo zazi uzionoje eles não conseguem nas ingizonjema hauka varengwa decisão zinji ya handani do sukari adopte ensemble statut na ndogo ka muhimu ezabili rifanya programu ya remonter conseil d'administration voka comporter des quotas par rapport ya hemich et puis des senhoraru va venir remonter des décisions auprès du gouvernement ya Komoro ili wadiwa jueza ngoza fanyia zontipia ili bafanyie muhimu nyingi ili maudu wakati ujao rejefanyie conference wakao Johanza ike Desembre mjini Moroni marhaba menji Ridungu mkutano wafanyishiha harma mjini Vanvelin harma le bavula Lyon wahusu omkonsi wa Komori walohunu Faransa
abasanga renga wendege riwaswili homjini Meknes Harmant ya Maroc riwanane dasina wanazweni wa Komor riwone namna waendesao maisha hao. Wangalizi watukufu ya televizion ya masiwa mane harumwa zenza za interneti ijihundu harumwa ya nchi ya Maroko hunu mjini Meknes bamwejana bando ya wanazweni wa Komor ikao wajihundu bonze harumwa ya misomo ya haju usiku leo ngarjorenga ya shabaha rihadisi nao warone sembabi zenamna ikao ndo alonizo harumwa ya misomo ya hao reze nchida reze nafasi kao ndo azihundao haruma wa msomo hao. Assalamu alaikum watukufu ikao ngamtangari yao umiupara Benchek Ahmed Abdu homjini nyuma milima yamba jini haruma shaisi wa Shangazija tiro Komori le mois de janvier 2011 ngam poursuivre les études zango faculté de sciences juridiques hono Meknes mfanyo économie arditena ngam fanyo études kao professionnel haruma groupe Senec hono Meknes mfanyo PME, c'est-à-dire gestion de petites et moyennes entreprises. Assalamu alaikum. Mupara Suleiman Medabkaria mi mnashweni Mkomori mjini hatu mohore ambajini tiunde baki 2011 tija Maroc tija tukafanya étude en gestion ressources humaines par ça 2 gars gestion de ressources humaines tija poursuivre les études zangu mjini Meknes en licence professionnelle en ressources humaines. Mupara Liman Farhan mim Komori hamandani mgazija sipuharu mwensi ya bambao homjini mde na mbashile mimna shioni naunde baki mwazuizi li na shenda tifanya mahamili haruma école supérieure technologie ya douane et transit hatuwa nivea hunu njeni ameliore ze études zangu donc ngami homjini Meknes haruma nsi ya Maroc ngamfanyo gestion de ressources humaines haruma école privée ambao groupe Senec Meknes. Mimi mwananyani miupara Mohamed Rawian Abdu Muhammad mim Komori tipwa harma bavu ya mahame mbanku harma le jijilambeni tiwasuli hunu Maroko mwa ziwizilina 13 ngamsomeyo harma université ambao université Mola Ismaili jihunda hunu Meknes ngamfanyo misomo ya husiana nezi habari za mahakama sha halugha ya Sharabu wa shukran. Assalamu alaikum mipora Fatima Tumtum uhatu nzuani tifanye misomo ya hangu ngazija tihunde baki omwa wa 2012 tijihundu hunu Maroku tijatiko continuer les études za hangu ngamwa diso les études za hangu hunu école FCS première année en assistance sociale ngamfanya la première année en réseau informatique au groupe Senec. Assalamu alaikum wa muhiro afani rahim tilawa Komor harmashi so shanzuani région Sima tijamar ko nisfanya infirmier polyvalent public harma ville Meknes. Mada ya mando mana hindi ni leo mnashoni Mkomori ajihundao haku bonze ili yatimizi ya misomo ya hahe nasinga sina hikma huka ya universite ya Komori ijoshinda ibaliye msomo unu haruma ya mnashoni Mkomori handani ngamjoshinda nioni se ya ukana hamade namna ikao ngamzijuao haku baishwa sisi o wakati laka Komori kadaka uzijua tukodomloka na mdunguro kwa ndo bonze shaye manufanga dosubutrambe kana ngari yao nao mana izokoli izondwa soma hunu izondwa soma Ukomori shanga bondongo zinji ikao ngari zihundao msomo mwinji ikao ngari hundao ndongo hindi mananga mjua ya ukana Komori ribaki na usoma juste théorie no rija hunu alhamdulillah rabbil alamin mdungu somo zinji mana mdungu somo za hofaki ari haja hasomo eze pratique c'est-à-dire msomo ikamdungu somo mdungu shindo hau applique wakati ila haufanya stage mbali na mbali mpaka mtu atimize ama Komori ardi tena hamade namna mjua ya ukana Komori ikao tokansi na usoma teori shoho ujahunu rishindi ya teknoloji ngio nyingi ngarishindo ri hundu ndongo zinji haku na manufaa menji haku paraporo harumensi hatusha emisomo ya hole koli teori daila wiyo kwezi wangalizi watukufu ngarjenda tena na utansanua le swala linu wilo pamoja na mwananyasi mwanamsho hatu mademoiselle Abukaria Sule ya jaro nesebahe ekayange na ndongo zindwa jine tafauti nizwe mwananyasi Benchek yaronesa haruma omroho ya kebonze haruma misomo ya hae omroho hangu ni jeni some bonze
tiroha ha ndongo mbili ya mwando dokana filieri na kanza nifanye kajaka Komori parce que kanza nifanye gestion de ressources humaines yekaika Komori kajaka developer makati yao na kohanza ekadia vili kanza ndo hebonzeni je ni hunde misomo minji donc ne kamrungu somo mdukato jifocaliser vandu wazima mdukato soma zila za homa bukuni bahi shama deheli mjuao ngarsoma ho lekoli ridira deri pratique rifanya neze stage rijua neheli ya yensha mo binadamu neze societe ngarjo henda tena rinjie homoni haukaya tindizo bahi shanga weza saya ikao zitongeza ya mnashoni mkomori haru habonze ngarjo na mwishile mwananyasi Ali Mwanjie Farhan. Bon haujibule swala laho doka Komori ngabo universite izo kweli shawala wangazi jamba ukana heni mwana ya turo hawongo mbani hamdadza rido jua tena uka le voyage est un facteur important pour la vie des hommes donc keti pashia tsende Maroc ngamna some c'est pas parce que Komori kawatsi mafundi au kawatsi formation sha inunde ntsika yao ngamonho amambese qualité ya formation yonjema maana yake formation ngyo Maroc inde ntsika yao itoa Colonel Azali asomo mjini hunu kaya onga sileo asomo Meknes armo académie militaire ilo hunu donc en tant que nation ni kaonga mono hule mrudo wanisa yo na uvu yorema wanu kaya o wala ma 10 personnalités wa pays walio lelo wa waswili donc amjovumbua Minsef amjovumbua ze General Salim ze lieutenant Mjadi ze waopia wa wasomo hunu donc keti jahun leo c'est parce que ngamanzo njen juo bahanu wasoma njeni waswili wahanuka yo waswili leo maudu kamwa venze ohatua siremvuza bure shaze formation zinungizo Komori shahoroha dokariroha ronongo rasparo ziona riroha tena rijeri some namna uyenshi wazima au kaya eze famille wizo chene mnari alireshwa au kesutosha shaholiho ngasi wazima yonde onesa assalamu alaikum. Nam ribenu shua haku yemana yemnashoni mkomori kao hadhumania rohebonze abonge horo habonze ngaanzao jitadinji na nafasi nji demane kao ngarjo huzisa wanazioni kao ndo alovanu heli kao wajitarisha usiku wa kauroha uendebonze wadunge misomo yao bamuja ne mwananyasi Benchek nduhamadami kao tiroa Komori hahuja hunu nsuive aruma misomo ikao ya l'école za serikali yani école publique alafu horu Komori dokana rinikiwa lettre ikao lettre de bourse ya unisa ukana ngarija hunu maboursier ikao ngarijoka nuri ardir keloje hoja hunu tijati hunu kana iyo de tafauti mana hoja hunu ngeladhimu emnashoni ya jidobrie yabo homjitarisho hatu hunu mapara wafikiria ukana 75 euro ikao siunikiwa ni amsei ikawa mloka na bursu yomba hindu ikawa mnungu jerenga hunde mnamba hindu wa matamani ya hunde mbangu ya vaya hundini rijari hundu kana ngiyo de contraire dokana abort kautarisha hilishe owandu ikao emadhamana wa hatu ikao waribe hahunu wafikiri ukana rija mabursier heze bursu ikawa ndo kadozishi hale ukane mnashoni mkomori wo ngutambiho surtout da hunu Maroko e mananga mjosubuti nambe ukana 75 euro yoranzi ke tutosheleza umri ya Libanumba hunu Maroko n'en parlons plus mba hindu nyindwa jina alafu tikautahani onise hosoni mwa surtout des serikali na surtout des serikali ikao ngwa towa weze bursu zinu waambie madhamana wa hatu normali he namna ya ladhimu mruya ya jehuno emana ngamfikiri ukana sijitarisha ya ukana nje nike haruma lekoli nike haruma site tijati hundu ngio de sens contraire mimi titolo hanzia armwesu ala vililo titolo hanzia za kifami shanja tolo hanzia za kidaula donc hatuani vya hunu tiwasili Meknes le 9 octobre 2011 nsuji tsawona haja wala nsu regrete mdadza hangu ezenongo yanifanyao au contraire mina bididi msolisi nimbeshe marhaba menji au kayanga mono hamaye komba ketsi nyangu holi hondao vu que Komori kwa suli bondongo za hao ngarambula nao na minsonga diwani mrulo manga shayunangaliyo wo mrulo Komori sha haujibu mbavi mwana ma journaliste doka ekiramba mnashioni yo synonyme ya tabu na hunu zinu examen pia rifanyao donc nous le sont na kaya ongar somao hakwa risomao ba comment dirais-je c'est face à l'obstacle qu'on découvre la conscience ani banu lelo keti jati shina ileo shamaudu keti zayanga mina mwana mshohango mwana hangunga mwanzoni mbe Maroko chatsati somo satsiono ze mefe ne ze bienfaits zwa mwensinu donc on s'ordine répéter zila wizo
Wassalamu alaikum. Hamad hali le suala la haja mimi tija harmenti ya Maroko ha faida za kifami fami do anipo jahunu njaja ha bursu tija njaji to amania fami kwa jani hanti shawajua kana wanipe hunu hapo tulinda mreka tindao. Alhamdulillah rabbil alamin haina mwezi woni jibu ngamianshi heheli mnashoni abidia enshi mania kamraba mnashoni kana tokirikana mnashoni enshi hamamrika yangu fanyo hazi amjotabia defwa ngamjona raha defwa shade hali kamrunge bonze kamruka to hao mrutabiha mruonandro mrona naisha mrusubiri. Wassalamu alaikum. Na ngemkinishao kaya mngoni mwana zoni kaungwa jao hanziaza bursu ngwendao hata wakati wa taha msaada juma wa msaada ikao ne serikali wa wahansiza ili waendese msomo hao maana ndini haukaya maana ya bursu hiyo iladhimu ibalie msomo kamili haruma muda ikao ndo mndu ya jihunda obonze dokane zonongo hizo zokoli rija hunu ha bursu sangar ngarita hao msaada hosoni mwarizaya maana de namna nazoni sayabo dokana ye bursu ya hatu ikao rinikiwayo ikao ringarinikiwa harme etamaroke yo 75 euro dokana iso 75 euro yoranzi ke tushinda ya ritoleshe lezizia raliba nyumba ko jomba hindwa hura ko jomba ushinda riji deplace honda lekoli alafu ngarjo subutirambi ukana warizaya wazingara fumvu ku kabisa emana watinao izode zokoli mnashoni utambiha sharijo karila la hunu remutu hasibabu dezelongo hizo hoboraka wako fikiru kana ngarijo hunu habursu ikawe bursu yoritoshe no alhakika izondabo ekati de famille rijo kanga siabo riangamia. Wassalamu alaikum. Le tamkola bursu enamne kao dola fasiriwa hariba yansihatu ndizo rajara parisa hunu ngi wa hamade arubu neze mbingu haukai hamade namne kawari ninkiwaza information ramblo karili kwa assurance maladie zerongezo piar jari parisha ekinyume haukayari ja ari wajiri nyumba ngarilibo maji ngarilibo mwenje ngarilibo transport zerongezo pia sisi waside zifanyao en plus mbabina to kanzani onese ngari ninkiwao ziwikume na zitano harimwa mezi mili abona mtasawari ukaya omwezi unundu oraninkiwa abongarilibo nyumba yazwi mfukare ngabo factory za mwenje ngabo benrohu ulanga bo zembo de balina bali ngabo ya umwezi wa pili umwezi ujodunga ula abo kartsuni nkiwa ani abo ye bursu aningejo umwezi mzima ula ketu tosha zenrumio za haturanzi hakakaba si plaisir shade zenrumio za ki mwanadamu ranzi abo mwezi wa pili ngeti do warizaya abo rito kari hamaji. Assalamu alaikum. En fait nyangu 1986 agence marocaine et coopération internationale ya créé mahawo i bourse ya koka suffisant harmo wakati be harmo wakati uno i bourse ya tout à fait contraire mana maisha ya changer complètement harmo mahayo intini i bourse ya kokantini ka suffisant mana maisha kaya kantini kaka difficile par contre harmo maisha ya senda ya changer de mana yani bourse ya bourse ke sirtosha hata mwanashte bon sifanya kopiko le made ya wanyoazi wazindi ngami miongoni mwa wanazuri mabursie shatika usahani eleze wandu warangaliao surtout wanashwa hatu wajoko honde baki hunu mwaha riwaeleze ukaya ekamnashio ningujo hunu en tant que boursier yasido zirenga horohoni hahe kaya c'est vrai ngujo ka mnashio ni boursier sha boursu kaitina mradi haukaya ngari niko boursu mezimili sha boursu hatu si hujari unguliwa yosena honziani zama za hale ze bursu zikana mradi mana li master rikauni kwa bursu lisansi rikauni kwa bursu hata ye doktora rikauni kwa bursu shabasa rjarungulwa ze bursu juste master nabo abasa tena master lisansi jusqu'à 3 ans ye de bursu ya hatu ye zama za hali rakaneze bursu hizo zakana maana yabonga mwanzoni mabieni ukana wanama waja wanashwa hangu wanoma hangu waja hunu njoambie ukana surtout za hangu ni wabie ukaya kango abe wanashwa hatu hunu wajoka antanke bursi wasidozirenga wazitia hoiswani hao basi sirilo hunu ngari tambi hao shena mnari tambi hao kartumba ngari tambio de zendo gwani ngari tambio da burango ndrabo ukaya bursu ngejuka suffisant ni mwatu na boizo ndrabo. Assalamu alaikum. Bon harmoni suala la raru la he bourse msutini fereshe handani ya daula Komori washinda wabe hawa wanazioni wa Komori hunu hawa wanazioni wengi waondeze baki wadanza waje hunu wasoma mvuni wandao Senegali wandao Bushini wako Jazanza
waishawe Maroko yo sinonimu yaka mnashioni ngujo waswili au kati zele za ndoa mwele swali handani la hangu yaka wandu wenji wasoma hunu wa waswili Komori kwa japaro kamsini mawandu shao kontrero uda koko wajuu. Bon, ngamjonjia wajau arma swala linu wilo yauka yedaula Maroko usula ko liva wanazioni 75 euros, hawe 1500, hawe 150 euros na deuxième mois. Chez Maroko wakubali juste des formations. Donc il y a UNESCO waodu wakutsange mapesa wabe hahunu heni mnashioni kaya o mjeni ngusomo hunu yuliwe mapesa yao zimfukare hena mwezi shauni kwa heni mwezi wa pili zui 15. Donc amandi namna emwanashi wangura uyania zambabanu doka mapesa anu katutosha au kaya hunu nyumba ngeka uzumi ngomira runa zitanu ngeka dans le 350 euros ngarenda urenge nyumba wandu 10 hawandu 15 nerisa mizana rishindiri live nyumba wandu abonsu hambia shahula hau déplacement karende likoli. Donc izo deze habari wasalim. Kama alada si hushia hawinji ukaya emnashoni ulobonze ekala wa utaha msaada wa mapesa no winji wa msaada uongo ndelea wa haruma nzia za plaisir hasuswa ni ndawanikao wabeho neze fami itongeza mbaba na mzaze mza mwana wanjia uhara ya uka ya leo kwa tsusubuti au kwa tu vunza ye akiba ilioda honi wabashola mnashoni bekwangwa juwa uzetambuzi mhundao. Mimi tizamba nroyo akatija he famia hatu shanjanja njavyo hadaula amjosubuti na mbeka inu question ya shua, question ya plaisir. Aka mtojirongolea mimi tika Komori hata leo hata 2011 na kauja hunu njaparo vuramsi njaparo na vinyo njaparo fa plaisir soka yonte sio plaisir yangu mpira, plaisir yangu mianza magari, plaisir yangu mifanya hila. Donc tijaru mwensi inu nja change zenongoda zila wizo msi wonga muono vinyo nga muyono ze badeni zo bure hunu na minja paro henda. Donc amjusuna mbokana inu question ya shua shainti question kaya o nge generalize o wanazioni walo wenji hunu kaya o uste hize famiza hao mandami o uste hii mijia hao o uste hii ya Komori kwa ilansi ya Kiislamu ngabo na wanazioni boko ekewa jahunu wona mabala waveho Marekani ngamprofite mamiraro mamitanu nevinyo ni vrele bange nsuke baka watu joniona aumfikira masijibu mukhtasar kozi. Mimi ngamjirongolea personnellement na bekana izondabo parce que warizaye warbeha hunu ngwajuao ezarbeha hunu ngwajuao kana haina mwaha ngwarlindao na resultat za resultat izo ngarwa ere yao abo plaisir ya hema na mnashoni Mkomori ulobonze boseye abo dekange na internet ngwangalio zendongo za harma internet ya laulene fami abo mbosa mjoba kana yode plaisir nzima kaya mndunge niyo hunu Maroko sha ngarjuao ezarbeha hunu ngarfanyao necessaire ri hunre ezen faija riti deseveze famiza hatu. Donc yekanga bwandu ambao kana wanazioni walio Maroko hawa wanazioni walio hamweze ntibali na balingwa fanyao plaisir izo kapati mjoshi dazie mdu atabe izo ajukanza yambe sha ukweli izo ndrabo hena mdungu jue etashika ya ode abidi ifanye hena mdungu jue kana maudungu lindwa neze resultat mapara hatu wauti malaba kwa nauripe hunu maudu rendera wahimilie na mihono miruvi kaya ungwa joe elewa hau mahamira ya kamili mru hape wabonze ikengu lindwa umahawara rungi yambe kana banu tijana diplomu tainu shahena maha ngwarlindao neze resultat za maha Muhammad namne kaonga zambishi hawa ukaya lila pumbala mali kaonga rere wao si wanru wanazioni kaonga rijihunda wa harumwaye daula mbali na mbali za bonze ngarifanya plaisir zinji sha mimi ngamjirongolea haukailo suala la kinafsia ngamjone saukaya nusu ya hatu ndongo hamandi izo tsirongo za kweli haukaya embenriwe ya hija ngarirumiao harimazenzia za kinashioni ekabede hata babakisha nusu ya ndongoyo kena ukirimri atoka hari mwa doleyo na fikira nruvu shala ziba sikumri ya furahi mbavi uwenji ngamjosubuti nabika na utambiha asibabu deze utambiha homsomo ho ukaya washinde wajidobri haufanya mbanongo hamadizo shake na utongesa ukana kabati haruma wanadamu jana kina ukirika kabati hata mzima ikangu fanyizo ndongo hizo shabu tika kufanya en general ya ukana owenji ndongo jizo ntu aminika zo fanyishiha hetambu ikao ihe haruma ntinu kweza rebakishwa na funvu zima ikao lo muhimu haruma yemnashoni nandu wakati ya jihunda bamwejane mwana nyamnashoni yo lazima ya tartibishe mkonsi ili wadunge zenzia za lazima mnashoni abonge rikahanza rione bazima na mzima ndao eheli kawo wajihansi hunu Maroko hunu mjini Meknes. Ile suala la mkonsi la mnashoni Mkomori hunu mjini hunu haurambe harumwensi ya Maroko
sisi rija riparisa shama hunu shambao ASEM yo abréviation ya he Association des Comoriens étudiants au Maroc. Ikayao izalihani ha homjini Casablanca le 31 décembre 1981. Ile shama shinu shizaliho mwaha huo 81 31 décembre 81 ikayao shi decentralisé wa harma miji iandisara ngu Marrakesh hata Oujda. Donc heni mwaha si ukana president mzima ikayao yo yenshi harmo mji waraba, si ukana secrétaire général mzima tena ikayao yo yenshi harmo mji waraba tena, na ma secrétaire généraux ikayao o ma représentant wa hele shama. Donc ma secrétaire généraux wao andisa Marrakesh waja sitati mwa media Kenitra, Meknes, Fez na Oujda. Ikayao heni mwaha mrukana mandat ya mezi 12 en fait au mois. Donc wandu wanu haulesha mashinu wandu atsongeza kayao karsuhiba, wandu atsongeza ritofungwa, wandu atsongeza ritolembela kufudi, wandu atsongeza zenongombi hizo pia. Alhamdulillah rija hunu maishanga maziro zetabungizo nziro shakarta shinda rikingi au kayasi usanganyiha henu wakati walo shughuli ya shikomori amade nswaidi alhej amade nswaidi ya hoe mweza sumu amade 6 juillet amade tsumu wandu sanganyiha wandu fungwa wazima. Donc henu wakati wandu onanao yo ngeonesao deja nge dégager os problèmes nge dégager os hamu nge dégager os soucis au kanga runa nao aiweide mwana matsi omohuona olaro ha Marrakesh olaro ha Fez olaro ha Oujda olaro ha Meknes risanganyiha Kenitra rifungu tsumu risanganyiha Kenitra rifanya ambayo ndo ambao journée culturelle ikayao inu densabu honku ya heya harumwe mnashioni mkomori ulo Maroc ensabu inu itungwa omahazwi zili na zili atampaka lelo banu heni mwaha yofanyiwa hena mwa 2 mars hausinti ndia haku ya ukana eshamasha asemu darende hambaba mzaze hunu Maroc yabo ikaonga mjuo ya ukana inunti ikaongi na wanazoni wenji noketi na representant haruma ya serikali hunu Maroc yabo irende hambaba mzaze emananga mjoto wa example nzima rikana mwananyasi ikao ha fia hunu mwananyasi ikao yopara mukim mumjini uziwani ekati lesha maisho ikaonga borikanti hauwazima she mwananyasi uwe tujo mkini habahi hauloba hanu haujau sha yabo ikauri janti bazima dera kofanya haina nzia hata rihunde bahanu rimlaze watinekana rilibi abo batushinda baunri habalozi hunu ya rengeze nongo izwe mananga mfikiru kana ibaloziwo ya kauladhimu ya tunde mnashoniwo ya jueza mhunda abonga mjo subuti nambe kana asemu eshamaisho deshe ishama ikaushikantsi mbaba mzaze harudi tena yaladhimu yafungwa wodo ndo mbiyo hende hamfungwa na problem ya carte jujuru wodo ndo ho komisaria pardon hende hamdailia ili hashindi kakana problem moto wetena eka hadota harengwa habe woda rende avocat tena wahahe hosonima entia Maroku alhamdulillah rabbil alamin tena ima autorité marocain washikubali na washukubali izorambao hau izora johanza hosonima ngwari saidi yao alhamdulillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na mwangalizi kaonga mdunga wa mahadisi ngarenda na ujimlisa na ukamilisha mahadisi hatu pamoja na nyasi wanazona shikomori waishio haruma wa mji wa Meknes hunu Maroc ndo tahari jue yemaudu ya hemnashioni ekatimizi yemisomo ya hahe aze falikizahe ngazi wasulionda hurangu dabaha hanzia za utaha ekare ya wasuli hokomor au ekaya ya undenzia zindwa jine ngarujuhenda na washilia wananyasi wanazioni wonsi pia inshallah. Haujibule suala la mwiso kana eski kamruha hunrie shwa ya ushwazi se kana mruya baki harmenti numru afanye hazi enti mru asome yao haumri asiza hekomori haumrende mahala hunra jina mru ajofanyaje. Mimi personnellement ntinao kana shwa amjosa zangu komori mania ihodo hatu amjoda na faijisha ensi ya hatu shama sikitifu watede kartu juongo afanya oje mania wasomo wenji wasi komori nongwa shomeu kwa tufanya hazi na tukazi hazi kaziti wadunga yabo kwa tuhenda ngwata wao wede mahala hunra jina sha personnellement mimi ngamjoheda hemana hena mdungene bahati yahe hena mdungena isho ya soma gejo kirika mwana mahende kaja hunra hazi sha mimi neden hunre hazi solone heli na soma
maana ujua kana ensi hatu kaitulida mre katindasi malgré ze problemu ziliyo malgré watende watu rifikiria sha ngarjo henda rende rangali kangarjo shidari kause maana wanasho watu kwa tulinda mru katindasi sinau contre haku maana msho wangu Abkaria Charles amjom contre maana mru Hamadami ngamfikiria ukana raha okatirlo nonu heza nongo ikao ngarizenshi ngarizona manabaha ngarijozi bira warumensi hatu ngarjia wezi bira warume dunia kamili pour le moment badiye ukana kabatie shwa sharha ntuone zenzia sausa Komori a condition e condition ikanga minyo hindi e condition ya mando sofu ye kati chinditi hundu en entrepreneur ikao nge na ngotsa henda bwehaziho ridunga nerendera bwehazi wakati langa mjoka swire ukananga ndora bwehazi shabo ngamiyabo ili ribunguze tena mbabi wandu ikao ngwa jihunda uyabo yode josongesa na mbokana ngamjito nende hau hindi hau ya ukana tishwe mutihisa tishinditi fanya mbahazi tijoka na ngamjoshina njimilikishe amba hindu hau ye fami ngojoshina ni milikishe na mba hindu nende nabwehazi sha sina hamba ndabu sina ule ukana serikali hauhose hayabo ngamjoshindani hunde mbahazi. Wassalamu alaikum. Mimi personnellement ngamjoreje ngamobo Mwenyezi Mungu ndina fedishensi hangu sha haurongo wa mrongo wasa yanga mono hama ensi ya hatu ketsuninka wanazioni walobonze toma ya utongeza wareje haukaya handanin andido mkoa hao ubonze haukaya karitina kwa turi tundaranzi ranzi bonze halafu sisi kartuji si hama ngona hajanasi haukaranzi abore sisiririo hunu ngartujwa bada siririo Maroko ukaya inunsi kawi toa mavamana wenji warumishi hawensi ngabo atampakada baha inu karjaparo karitina hatambambicho kayonsi uridelioze haki zatu iyo fasiri ya ukendri ranzida basa inu sisi ngarjiwa nao hama banu ensi ketsiri hutaji hauka karitsu tundo ani karisina watundi harama ensi sha holiho ensi ya hatu yode ensi ya hatu ekashoshi shosha hatu yaza yenyu hakaja tsolatsa mimi personnellement ngamombo Mwenyezi Mungu nirejei nidena fanya hazi haramensi yangu wasallam. La vérité yani si yetu kesi sérieux hakaltentini kama namba yani kawashinda wa kama namba yani wasrenga demhule kama namba ana competence hazini be muntu asrengo hau kama namba yani wejilohana hazi wejilohana na fulani wejilohana hanton namba fulani damjo ida ato rengo hazini bo kama namba yani arengo namba hau competence wa he yani yosi yani ntongo yosi pourcentage ya mwashteku vombas ji para kama namba yani boro ande mahala ndajina kama namba yani ashuke Komori anda shomer. Wassalamu alaikum. Ewa hautojibu le suala la tano mrengo shabaha na beukaya mimi binafsi bon anta filière zangu mimi nizifanyao zo filière njema surtout Komori mananga mfanya filière de développement en même temps ngafanya assistant nonga sina ma besoin ya ma sociologie Komori donc mimi ho shidansi ho Komori ngamjosia sha yani ofaso ha ni zerongo kazi tu ni balia ho kanse ho Komori namnaje njojeleza kazi no kazi tu ni balia haukaya ho masiwani hatu safara leo ngarangalio sha baba hangu nge ministeri hau mjomba hangu nge ministeri ya bonga mi Maroko no dotimizi 3 ans hata ntufanya masteri shanga msio ntapilie ila bahati ile sijaini bo maana ntujua kama baba hangu joshinda bakishe hata wakati nda uvi ya bo wakati onu mimi binafsia ngamine mwana mahangu hasomo atimizie misomo yae nge yabo kaja hunra hazi pourquoi pas mimi njoko rudinsi ya Komori ngamdo nafanya hakawalo masiwani ngwatongoroha wetrawa wenda har mwezi ntiza sharabu wenda ho mangani tunu Maroko nga wenjo nzo demanga abukartu jwe mana za barindi bwalo tambu neze mushkila zilo Komori abukastu shida za permete batusi wa hanjumeri lo hunu rambe ukana ngarsia ushaka jabaka karna kausi ho hatu. Bon harumwele suala la tsanu la mwiso la ukaya wanazioni watimizio ngabo wenda Ulaya ngabo wasauzao ngabo watosubuti ngamdo subuti nambe inu question ya uhara ukaya eni mriya kaya hasomo za kweli wokana ukamhara hosa Komori resido hamba ukana yensi hatu keti sérieux ukaya ntingyo sérieux rangulo 6 juillet 1975 kaya onu mwa hartimizi 39 ans ya indépendance donc ekota mruhazini kwezi watukufu si diplome shekota mruhazini ankili abantu wenji kaya ngwa Komori kwa jasoma na ngwa fanya uhazi abantu wenji kaya wasomo ngwa Komori kwa tufanya hazi donc sina uharatsa Ulaya kaminti na koti mimi ntina koti shamjo sia Komori kamwa benze wakati njotimize tudi zangu shansenda hundaji
Wassalamu alaikum. Na masiwa television haruma nzia za interneti zijihundu usiku wa leo haruma yensi ya Maroko unu mjini Meknes wameja no wanazioni kao ngamaonao hudingoni iho ili urajisa wameshiwa hemna shoni vonze ne zetabu wazonao imakati wasomao vonze pakanda habo ngarjona natsena haruma madisi mandojini takupulukanmu ya Rasulullah. You filled my heart with love. Rikabadzima no wanazioni wa Meknes ikao rendelea na majadiliano ya husu emisomo yao. Michel Safati, de l'amitié judéo-musulmane de France. Une journée mémorable pour Lyon-la-Duchère parce que nous espérions depuis longtemps cet événement. Nous sommes venus ici déjà dans le passé pour faire connaissance avec la communauté comorienne et pour nous c'était un retour aux sources parce qu'à travers l'événement d'aujourd'hui qui consiste pour nous à rencontrer la communauté comorienne à travers toutes ses tranches d'âge et sa diversité, d'apprécier sa chaleur, son accueil, sa gentillesse et son ouverture. Uislamu na Uyahudi na Naswara ndo dini ndaro zilizodhahiri huno Faransa na haina dini nzima banungiwe na zikabila ziaminiyo no Irumia. Après avoir pris connaissance au téléphone, on va apprendre plus de connaissances sur les actes, sur les échanges, sur le travail ensemble pour le bien de l'éducation de nos enfants. Na ulihondao wajikubali ya ukazi dini zote nzima imangwa wana uhuri ya wakana ubadzima hauwanzani na unaanya na ustahilana baina ya hao na dini za hao. On a chance d'être tous ensemble. Rahim, l'imam Mohamed Azizi, vice-président de l'amitié judéo-musulmane de France, aumônier régional des hôpitaux d'Île-de-France. Les musulmans sont appelés aujourd'hui plus que jamais à se regrouper et à réfléchir plus largement sur la place de chacun de nous pour pouvoir bâtir des ponts d'amitié et de fraternité avec les autres communautés. No haruma majadiliano yanu imakswada ya hayo ndo thibitisha ya ukaharimazi dini za hao kabatsi nyenganzima ya haraza umkubazima ha amani wa mndu na mndu haukabila na kabila haulatsa ujinga wa fikira mbi ya wanshi baina ya hao. Imaislamu wajifereshia ujumu mtungu wa dini ya hao dini ikao ketudunga kinyumene amani nubazima nunanya shadini ya mkubaliano ha kabila na kabila na haina janibu pia. Je subis une agression. Alors après, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On va pas attaquer les musulmans. On est des Français. On s'en fiche qu'on soit juif, bouddhiste ou noir ou jaune. Nous sommes d'abord des Français. Et nous parlons tous le français. Et nous allons tous à l'école française. Et donc nous apprenons à l'école de la République que nous sommes égaux et que nous construisons la société de demain et que nous avons la chance d'être tous ensemble. Wakati naishi ukaya ngawa association ya amitié na majuifu na musulman alafu yatendelwa ni ima rabbin seriono ukaya yondongo njema haukaya yonge wanisao ikae mongoni mweze juhudi za utunga eze dini mbili zitanganyika. Haini religion woko ngetahao amani ngetahao wananya harumae ulemengu lazima wanduwa itini shiuno itonge mauduri wana ukaya vano sisi wanadamu sonti pia sisi wandu wakungari aminio Mungu mzima
sisi wandu boko maudu ngari aminio tenao ufa shari kangari erogao duniani shakiriransi mishinzi ya amani na mwishiliano. Mais ça fait 2 ou 3 mois qu'on échange au téléphone pour cette journée et je la remercie d'être là parmi nous parce qu'elle a beaucoup facilité cette journée aujourd'hui. Avant de commencer le programme, je vous demande, Madame Fatima, de prendre un mot si vous voulez bien. Je vous dis, les enfants, ne copiez pas les autres, apprenez de vous-même, cherchez vous-même, et vous trouverez toujours. Meu parwa Fatima Karela, tizaliwa mbeni ya Hamahame Ngazija, halafu tijuha na Uislamu emanationo wanzaya wantia likoli shioni shaki Islam mtiti tisoma Qur'ani hema hakume ya hangu. Qur'ani nasomesiwa Qur'ani ya tolerance, Qur'ani ya mahaba, Qur'ani ya compassion na fraternité, voire même ya altruisme. Donc wondo silamu nasomesiwa juhati hundunga zija Komor arme ensemble ya hayo mahala na ya bahya anti pacifique. Tia tuparo kana problem na ntinyindwa jina. Tia tuparo kana problem haruma mji na mji. Hau bavu na bavu. Hau il na il. Shaso ntipia si huishiliana hamahaba na mwishiliano. Reharma ze lycée, jerhonda baba loze université. Zaka uni pousse hata ninjia harma association amitié judo-musulmane nda hindri do kaya ze fikra za hao za utanganya za amani, fikra za amani shati fikra za nungu zindwa jina fikra za utanganya ze kabila zinu zombili du moins hunu Faransa hunu Rienchio et à GMF ngai permeteo yeshelezize owa diwaza hau isomese owa toujua ukaya rizalwa na mbaye mzima Abraham chez les Juifs halafu Ibrahim chez les musulmans. Pratiquons notre religion avec amour tel que le prophète nous l'a enseigné. Et juifs et musulmans, on est des frères, on est des cousins. Et soyons ensemble. Respectons la laïcité puisque nous sommes dans un pays laïque. Ce n'est que comme ça, mes enfants et mes petits-enfants, que vous allez devenir des grands hommes pour les hommes et des grandes dames pour les filles. Voilà, merci à vous. Nous devons être les meilleurs représentants de nos ancêtres qui ont su conjuguer leurs relations avec toutes les communautés, notamment la communauté juive. Je me présente, je m'appelle Ben Ali Madi. Donc cette journée de vivre ensemble est une journée assez intéressante car elle nous permet de rencontrer les autres communautés, notamment la communauté chrétienne, la communauté juive et toutes les autres communautés. Donc je trouve ça intéressant comme démarche car en effet les stéréotypes, les préjugés, la discrimination a pris le dessus sur ce qui est vraiment les autres religions. On ne connaît pas vraiment les autres religions comme la religion chrétienne. On sait simplement ce que la télé nous en dit. J'ai dû partager ma vie avec un chrétien très pratiquant. C'était comme vivre ensemble. On a passé une semaine ensemble. Donc moi, je suis de confession musulmane, pratiquant. Donc là, se posait une sorte de problème. En effet, je devais pratiquer ma prière, il devait pratiquer sa prière. Cependant,
Il ne savait pas comment je pratiquais la mienne, je ne savais pas du tout comment il pratiquait la sienne. Tout d'abord, on a commencé à avoir un dialogue, à s'expliquer nos visions de nos religions, ce que je pensais de ma religion, ce que je pensais de sa religion, et inversement, ce qu'il pensait de ma religion, ce qu'il pensait de sa religion. Donc voilà, j'aimerais connaître un peu plus sur les religions chrétiennes, les religions juives, non pas seulement grâce à la télé, mais simplement par des dialogues avec eux et avec des vraies personnes. Baikinga wanjia leo hausampanya zitarehe za kweli ne imani nezitendwa no shie mipaka ya hensi wane dini ya Kiislamu na hunu wabali ya kalima la Mungu mzima na ungwa uhule nizo Uislamu wa Habili. Ngarenda unaonyesha usikitifu ya maharala ni huruja hata na leo zitendwa zirumiliwao binadamu wa haina janibu hausampanya Uislamu wa kweli. Zinu zirenge mvu hata Uislamu gotuhumlwao na utia itiso zidini za saya kaziti no aminifu wa ujukanti vazima tena. Puisque notre association s'appelle Vivre Ensemble, il est nécessaire à ce qu'on apprenne comment vivre ensemble, en commençant par les origines de nos religions. Aller plus loin ne sert à rien, il y a l'essentiel. On ne peut pas parler de la religion musulmane sans parler d'Abraham, sans parler d'Ismaël, sans parler d'Isaac. C'est qui Ismaël? C'est qui Isaac? Et c'est qui Abraham? Je m'arrête là pour l'instant. Merci. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous vous en avons fait des tribus et de peuples pour que vous connaissiez entre eux. Wenye fikra zisampanyao umjumkonti wazima heze dini zinu, woliho Ustadh Ibrahim Hubiri irende hando mbwana ya wanaoniyo haujimlisa marazi nji hamaleo wenye ze dini zinu ili utowa tuhuma ya humfarikisho umkonti wa hao nujama ya wa hao. Mais ça, les emmerdements, on les trouve dans toutes les communautés. Et que ce soit communauté comorienne, maghrébine, d'autres, tous les communautés, que ce soit européens, ici on rencontre tous les difficultés de voisinage. Donc c'est une vie qui était pour le prophète sallam une vie normale. Être emmerdé un petit peu avec le voisin. Mais écoutez le message du prophète. Le lendemain, il a trouvé encore un paquet. Ainsi de suite, il a trouvé un paquet. Il prend, il jette, il prend, il jette. Ça a duré pendant quelques jours. Et puis un jour, il se levait. Il ouvre la porte, il ne trouve rien. Eh bien, le prophète sallam, il s'est soucié de ne pas trouver un paquet d'ordures devant sa porte. Il a dit, Inna lillah, mon voisin doit être malade. Et il a fait le pas, il a tapé la porte de son voisin juif. Et il a ouvert la porte, il lui pose la question, qu'est-ce que vous voulez? J'ai senti que les signes de savoir que vous êtes en bonne santé, je ne les ai pas vus apparaître, donc je me suis dit que vous êtes malade, je suis venu vous rendre visite. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant le musulman n'est pas de bon comportement, n'est pas de bonne moralité, donc c'est inutile de dire que l'islam, oui, l'islam, c'est les préceptes, c'est les règles. L'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète, son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit, donc ordonne aux musulmans de dire le convenable
et d'interdire le blâmable. Mais ce qui se passe actuellement, c'est le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 13 de Sourate Al-Hujurat, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ô vous les hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'un femelle. Nous vous avons fait des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez entre vous. C'est le message que je voulais faire passer. On sait que les descendants de Yitro sont restés à côté d'Israël et n'ont jamais renié leur religion. Israël et la famille de Jethro ont vécu dans une fraternité éternelle sans jamais chercher à convertir l'un l'autre. C'est un modèle de respect qui a duré plus de 15 siècles. La fin de la journée nous permettra de signer un pacte de fraternité qui est un événement en soi puisqu'il vient s'inscrire dans cette série de pactes de fraternité qui ont été signés dans plusieurs villes de France et j'espère qu'à l'instar de ce qui sera fait cet après-midi ici, d'autres arrondissements de Lyon prendront exemple et peut-être qu'ils donneront envie aux maires de la ville d'organiser une grande cérémonie réunissant l'ensemble des arrondissements pour une grande fête autour des plus hauts dignitaires religieux de Rhône-Alpes. Baro Abdullahi Madi, njenu kazi anogozinu hakika ngamjibwanizo ukangazisomesao wanawenji haku ngazirusomesao watu siondodohazi uka zedini pia kazijafanya zidoengana kisha zedini pia zo uwanzani datimu wandu wake waonzani wanawasome wake na akili wajue kabanu Islamu heni mbaba wende juu mati watu jamdu Islamu sheko mrende kafiri do amza. Je m'appelle Samira Sani, je suis du Chenil de Founji-Oubir. J'ai bien aimé cette journée puisqu'il n'y avait pas de racisme et les films ils parlaient de discrimination, de couleur de peau et de racisme. Salam alaikum, je m'appelle Oubiri Nasrin, j'ai 18 ans et je suis membre de l'AECCL pour ne pas tomber dans l'extrémiste comme d'autres le font et montrer aux enfants qu'on peut tous être amis, quelle que soit la religion, en respectant les autres. Et donc je pense que c'est bénéfique d'avoir une telle journée pour montrer aux enfants que ce qui se passe à l'extérieur ou hors des frontières de la France ou alors ce que certaines personnes font n'est pas forcément bien et de leur expliquer vraiment ce qu'est l'islam, ce qu'est le judaïsme, le christianisme et qu'on peut tous être ensemble et vivre dans le même territoire. Waislamu karama ka Waislamu na Tuislamu ya Mwenyezi Mungu shakabati mndujo sisi ranzina basi mazislamu kartujua eheli ya ukandeli liyo wange karna ujo hambaka ka Waislamu na kafiri sha auladu ho tsanganyi hamando tsanganyi he waranga elimu zinji hakani wandu gone elimu yao yoke na ula wa yoke na ukosa akanga wenji wajo hambasi karjale wa hakawarange wandu tsikabila ndasi na ratima zisilamu tsanganya na zisilamu. La projection elle parlait du racisme mais aussi de la discrimination entre les Français, les Juifs et aussi les Arabes. Et ça a permis de faire passer un message qui est très important à mes yeux. Ça a permis de montrer qu'il ne faut pas se fier à ce que l'on voit, mais d'abord regarder la personne en elle-même avant de la juger. Mimi hom jio harma ye shamashiro
inondo utaha mahaba yaho na unanya na mwishiliano na ubadzima yonde mission yonde message mtume sallallahu alaihi wasallam yari rantiza shati baya ti wana ti huwa wandu ti ufanya ndogombi. Voyageons à travers toute la France pour dire aux juifs et aux musulmans, c'est une chance que vous avez de vivre ensemble en France. Apprenez à vous saluer, apprenez à vous embrasser, apprenez à vous entraider et apprenez à être heureux ensemble. Ngari omba Mungu zenongo boko helira rengwa hunu rebesheli maraba ya utosha ya ukaya wananyasi waloliyo aswa hele tina la fundi hubiri lirengo ndo halisi na sino wandu rokordungana nao jahunu ngari omba Mungu zenongo zinzidu muharumai mijionti pia rende Marseille heliyo hamanda bo walao rende pari tena rifanyi hamanda heli ino bayende jotsonga o wanadamu waishi hasalama harumaye mba wakati mtiti walo duniani. Je veux dire à la communauté comorienne d'abord ma reconnaissance de nous accueillir, d'accepter d'ouvrir ce dialogue avec les Juifs et de réfléchir à ce thème que nous leur avons proposé de l'engagement mutuel, à se présenter correctement, à savoir moi juif, je m'engage à présenter correctement le musulman et l'islam, et en retour je ferai réfléchir mes amis comoriens sur leur engagement à présenter correctement le juif et le judaïsme. Je fais 500 km pour venir vous voir et je n'ai pas envie de repartir parce qu'il me reste encore 500 km. Alors j'ai envie de rester ici avec vous. Vous resteriez avec moi? Oui. Je remercie Fatima qui nous a permis de découvrir votre communauté et qu'à partir de maintenant, vous allez vous engager à dire partout, juifs et musulmans doivent être ensemble, juifs et musulmans doivent être ensemble et amis, tous ensemble. Vive l'amitié judéo-musulmane, ensemble. Vive l'amitié judéo-musulmane de France. Merci à vous tous. Thank you.